Peace FM 104.3. Utumi Take. There was set President Kasa case closed. Adintia. If he said, Onona Oda Abain Shishe Ano Mapa. Sebina swa for ni omo buani nyina ni bibia ohwe ye mra pon na eye futu no mutu no ena odi bi hye omo nsa se monkoye mame enti bibi besi na se ono be kase bia na asem asa obi ani ho a o na chi a obetimi asaka no ono ato na ntuo wa chire mu ekwan ya bibia fa so policy si mu 2015 ebepie cabinet omuka si emfa ebibifo adwin ene ebibifo abrabo ebibifo asetinam emfa nhim ansa no mde aben school wachire mu fefefe nti wo se asem ni twa na kwame ya wanchire mu kwa o chire mu no nso no odibere atototo ho kwame ebiri ya September 8 September 10 ngoda eku school no policy ben na ne de chire o made benye sa policy we ya enkoda ku school no enna president yi kasai eye no kure se cabinet ampene so afise ebiri ankoda ku school September na asemu nyansi enda di se ya nye ho yi no na ade de chire nkoda na de no sa de we nenim enti nyese bia president wo be twi bibi na asan yo enyese bia ye bibi kokuam asie ena ye be twi asan de all kan ogia na so ayese wa ampene so cabinet so tulu fu se mo ampene so gyesie de Ghana esu ene fare ban ehim na se de okan sa so na teacher for etiti wo so mko chire nkoda de ye de chire nkoda na de si eti hei September no mdi kan ku school na sana se mu ibe pie ni nyina no na enka ekwan ye fa so chire obade no kwa mo nim se kurom ha omem ha asofo ana asori akese no ye beka se Orthodox churches wo na di school ba kurom ha Presby Roman wo mo na se Methodist Presby Roman Baptist wo mo na se etiti ye brofu kasemu ni nkuntabuo ni ade nti school no wo mo ka ho ene ka na ni bia wo fa school mu bia no sebi asori ndware wo a editwi wo kakra omo na omo mhye dampe ayi no di support twi na fusu azi nsuo na enwuro wo twakot no wo se afa wo kakra enu nti nene wo mo ti naka board no so no the body responsible for the national curriculum ehonu nso no se bibi etwa mu ho a e de chire nkoda na de September yi a nka sorry fo ni nyina hu yi nka sorry mpanyimfo no ne wo mu nyina hu yi se bibi sa asa wo mu ho a ye de ko chire nkwada no ade enu na wo se eti ase se president akasa na asemwe eto atwa afise eye no kure enkomo bi akoso owiem CSC se de ono aka efi 2015 ena enkomo na koso ensu se biri ye kasai a ene ekopiepie internet so ni infoni bi ni ade ni enye sa infoni no enye sa adwumadie no enye sa de kire no ena ekoso e wo ye school mu enti entwa so enti da bi eye enkomo bi a e wo se etimi di ko yanim kwa me meti hei sebi me ma me no e Presby mi papa e Methodist ni nya sa papa no a sisire kwabrafo won nanim na okobusa ne se ade we ye ne sei enti me sex education so anya ma me ne papa what you say ansa na me ko school so de twetwa masum yesi binum ye supi yesi binum ye be ma besia twetwa masum ma hunu bi da what you say enso na me meti we ebi a me ba ade a ono obehwe ni internet so e woni phone so no ona asem no me hunu bi da wonu ha no nya ma me ni papa oni me tetua na so ho e no obutu ayi afidie ho e no wo hwe de o hwe de afidie no so me hunu
enti so no so ne ma me ne papa wa fidie ne so di ha na che se ne ma di no se bi entimi nkata ya ni se ene Ghana ya fa ne se ye wo ma me ne papa pen so nti bibia dadin e wo se nkomo no to aso eni se ebogu wirem na mom nkomo na e to aso no se de cabinet kan no monsan komo achi na monko siesie na Ghana fo ntimi nkyere wo madwe no san komo na wo sie die in this global cultural world ye nyina ehwesi ni baako etuotuo nko ani adade what is the influence enti yentinasi asofo mpanyimfo no maye manu nye nanado ne ye nanado se abranye sa netie maye ebinu ye sa amnim se Ghana for se ye yemhihie wo sa de no ebia no mo so mo ho kwan so mo de kwan bi o mo pass o me ba tumi mu bia no befa na so nye no e na wo se kire nkomo no akwan enye sa de no a e fa kwan bi so ankrata e bepie internet na ni ade no a se de e chi mu nkomo no nye sa e na wo se di ahim de wo se di ahim de wo se gina ne na so ne se ewiase e na mo ko baabi e ho no yen Ghana fo yen pese e beko yen titiye no ye kura no ni ade yen pese e beko sa bibi ho no yeti hayi no nso no sa wiase no ye ka ho e fa befo atwa ye ho ahia ya dwi mu no ye se ye kura de bi nso bia na afikyire no ye nkura mu ya danso ye na ye den egu abonten enti kwan be so ne ye be fa ye be da ye be to ye pono se nkomo na pie ha mpa enkomo no firi efie be ye num ensianie ena aban ehe ase di ya aban twikrata beto oman mu ye di hu nkomo dia ene e wo se ye to aso ene asofo mpanyimfo ene wo mu ti oman ya no eye ne maboye ande efie oman ena musumunya amanyosem na mode no menyi ni se e wo se na amanyosem munya mo na mo ya amanyofo na say no oh nti na me kan say president akasa wie ye say ye ne ye amanyosem say obi ne kan say ki yentwa so kura say do pay matititi ba bi mu ho a na president akasa oni no kura na president kura yenti be yidi oh president no say bi bu ni nimtia say de ne a emremo no o ne gina de ogina na ba bi ogina no nso no nkrata atwa no ho ahia asem si do to na no ntua sie no ho mo bi e ho no enti wonti mi gase wo pemu no wo pese o gini di de mo wo yini di na wo wasem na wo kan na wo pese egitum ya gini di abra wo nsem na wo gina so na wo kan no enkrata na wo de nam na yen eno sankrata na wa bai mu enti senti ase ne be yeduma ya ti ase se president akasa wa kirem o kire mu no so wa me yina ya hunu se cabinet nyi sa de ni ntumu ena eno achi ni nso no asofo mpanyimfo no a school no 3/4 of the schools in this country are controlled and managed by the missions sa asofo no so ene ya ye kase enye sa de we no mo kire e wo mu school mu no de na ye ntenase na se nkomo no ye di tosin atwa so a ye nyina anyi ntum se nkomo ye mpese ebedi ye fere ye ni na bonten nti ye man kwara ne ye de ompe wo omu phone so ni ade ana se nkomo ye di ye ni ye hwe kwa ye be fa so a ye be siesie Ghana nkoda no na omu so omanyini tine ne kwa so na omu be ye fefefe ti se de ye pe no ti se de ye nso ye nyini ye no nkomo no sa na se ye kika ko ye nim no na se ko Peace FM 104.3 Would you mean